जे आम जो ब्लॉक स्तर में 2 जन ऑफिसर को पाइचे आमर बीओ एवं बीडीओ मो मतरे उभय होचंते पॉजिटिव थिंकिंग रो लोक बीडीओ को सहित मो से जेबेटू आछंती कुचिंडा को एवं 5T स्कूल जेबेटू हेछि ताको सहित मो ओतप्रोत भाव जड़ित अछि। प्रत्येक समय रे से हस हस बदन रे जहाँ भी कहले जे भी जहाँ को निश्चित भाव से जब भी ना शब्द ताको मुहर बाहर ने हाँ शब्दटा बाहर निश्चित भाव में करवा। तापर वर्तमान बीओ मैडम जो अच्छे ए कार्यक्रम विषय में आपण को कहूँ ए कार्यक्रमटा आम गत काली 12:30 फिक्स करूँ आपण मैंने विश्वास करें आज कार्यक्रमटा आम गत काली 12:30 भितर फिक्स करूँ। कुसुम सार एवं मो थिलु वडा बाहर कन्याश्रम हेडमास्टर शेयरिंग मीटिंग रे थिलु। बीओ मैडम थिले संबलपुर आसले से ऑफिस को टेलीफोनिक माध्यम रे हमर जोगाजोग हैला जे आमे भविष्य रे करि पारिबा नै कारण 15 तारिख थारो हमर वैल्यूएशन चलिबो हमर एलिमेंटरी मानकर हमर परीक्षा अछि ता सहित इलेक्शन पद सामने रे अछि एवं इलेक्शन सरला बेल को ए सेशन का पड़ेइबो आसंता वर्ष को ए संवर्धन सभा को किछि लाभ नै। कुसुम सार तथा मत कहले 12 बजे संभव हम कि नहीं सर ना एक्सटेंड कर मुझे आप गोटे कथा सियोर करूँ मत जे बैनरटा आ सर्टिफिकेटटा संध्या सुधा जब प्रिंटिंग हो पारे मुझे ग्यारंटी दूसरी बाकी आयोजनटा मु भवानी को धरिकिना निश्चित भाव में कंप्लीट करदेवी केते दूर करें न कर आपण मैंने निश्चित भाव जानूे जब भूल थी आगे क्षमा मागे नहीं जाऊँगी काली 1 आज सकाल पर्यंत आम कार्यक्रम धन्यवाद हमको से टेंट भाई को काली 1 फोन कली संगे संगे आसिका से टेंट कार्यक्रम से कर राति सारा तापर मो प्रेरणा पाई पूर्व जड़े थे प्रबोध पंडा डीओ सार आप समस्त जानते जेहतु आप शिक्षा क्षेत्र में अच्छा सी भी जड़े थे व्यक्तित्व पॉजिटिव थिंकिंग लोक जे मुहर के ना बाहर नहीं से सब हाँ माने इट कैन बी पॉसिबल आम कर देखा आम कर से चैलेंज मुझे सब नहीं था एवं मु धन्यवाद मोर सहकर्मी मान को जे आज भी समस्त को आमको 53+ समस्त को 53 तले आम कहीं ना जड़े 2 जन को छाड़ीदेला 53+ आम अच्छु कि आज भी आम भी फिल करूँ आज भी मैं फिल करुँ वी आर यंग वी आर 18 to 20 years यंग राति सारा भी आम परिश्रम कर काम करने देखे पारू धन्यवाद देवी से शिक्षक शिक्षयित्री मान जहाँ आज आम एत दूर पर्यंत आसीचु एवं मोर आम जो कमिटी अच्छी प्रतिष्ठाता अच्छा से आम प्रति सब गोटे माने विश्वास रही जहाँ भी करेंगे स्कूल भल करेंगे मो शिक्षक शिक्षयित्री मैंने जहाँ भी करेंगे स्कूल निश्चित भाव में भल करेंगे से आज आमर एत दूर आगेछु एवं आपण मान समस्त आशीर्वाद आज आमर ये सफलता से आउ थे समस्त को धन्यवाद देवी। धन्यवाद देवी बीओ महोदय को जे ए कार्यक्रम आपण मैंने शुणी आश्चर्य हे प्रथम आम बसी कोटाचुआ हेडमास्टर भवानी बीओ मैडम कुसुम सार आम 4 जन बसी से कुसुम सार कहले ना सर संबोधन करवा बॉयज हाईस्कल कि गर्ल्स हाईस्कल कौन से रूम रे करदेवा बीओ मैडम कहले जदि करवा सेमती ना समस्त स्कूल प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री को आम डाकवा एलिमेंटरी सेकेंडरी सारा ब्लॉक समस्त शिक्षक शिक्षयित्री आसवे और ओपन पेंडारे करवा से आलोचना है कौटी करवा मोर प्रति एत दृढ़ विश्वास मुझे धन्यवाद देवी आउ थे ना आम चंद्रीमार नहीं करवा आम प्रति विश्वास अच्छे जे समय से करेंगे बीओ मैडम मोर अशेष धन्यवाद जमी आपण विश्वास मो प्रति था आप जहाँ भी कहे चैलेंज करुच्ची निश्चित भाव करेंगे ना आपको देखेगी भविष्य धन्यवाद देवी वीडियो सार को मुख्य अतिथि वीडियो सार को जे एत कार्यव्यस्तता वर्तमान जो कार्यक्रम चली आगामी इलेक्शन आपने समस्त जानते केतबेले कौ कार्यक्रम होचे कुचिना कॉलेज रे सब बेले गोटे परमानेंट टेंट पड़ी विभिन्न कार्यक्रम होचे एवं से होते से मुख्य सूत्रधर मत बारंबार कहते केतबेले कहते आप स्कूल को जीवी आप स्कूल को जीवी बोध हुए 4-5 मास बरे बोध एटा आसीचंते से किछि 50-60 थर कहला परे मते आज आसीचंते सेटा भी केमिति आसीले आपण माने देखिले तथापि हम निश्चित भाव समस्त तरफ धन्यवाद दूसरी जे एत मेलापी लोक गोटे गर्व ना कि गोटे वयस ऑफिसर गोटे क्लास
ଆସମାନ ଅଫିସର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ଲାଗିବି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ମେଳାପି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ କହେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଲୋକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି। ଜଣେ ରାଗରେ ବି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ଅନେକ ଥର ରାଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କହିବି ମୋର କି କାମ ହେଲାନି ଯିବି ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ କ'ଣ ମେରା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ହବ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ କଲେ ତ ହେଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ହସି ହସିକିନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି ଆସେ ସବୁବେଳେ ରାଗ ଯାଇଥିଲେ ବି ହସି ହସିକିନା ବାହାରି ସେମିତି ପ୍ରକାର ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କୁସୁମ ସାର୍ଙ୍କୁ। କୁସୁମ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କୁସୁମ ସାର୍ଙ୍କର ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପଶିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯୋଜନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସେ ସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କୁସୁମ ସାର୍। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଏବିଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ କରି এই ହୀରାଧର ଯୁବକ ସଂଘ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଦ ଥକିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆଗରୁ ଆସିବାର ତାଙ୍କର ଅନେକ ଥିଲା ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇନଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୋ ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜଗତରାମ ପଟେଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୁବଟେ ଟୋପି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦୁବକୁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଗେଇ ନେଇଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେମିତି ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ ବୟସ ହେଲେ ବି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକିନା ରାତି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ସତରାମ ପଟେଲ ସେ ବି ଜଣେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ। ଦିନ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅକୁ ତ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଆମର ସ୍କୁଲର ପିଇଟି ଜେହରଲାଲ ପଟେଲ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖଟରେ ପଡ଼ିଯିବି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 10ରୁ 20 କେଜି ସେ 2 ମାସରେ ତାଙ୍କର ଓଜନକୁ ହ୍ରାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ବୟସରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରଖିବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ରଖିବା ବୋଲି ଆଶା କରିବା। ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କାଲି ଦୁଇଟା ନା ଚାରିଟାରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରିମାଲ ହୀରାଧର ଯୁବକ ସଂଘ ହାଇସ୍କୁଲକୁ 10:30ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ମେସେଜ ପାଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଆଲୁମିନି କମିଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଭିନ୍ନ ଏୱାର୍ଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏୱାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏୱାର୍ଡ଼ ଆସି ତାଙ୍କର ଏଠୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ସିନିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା କ୍ଲାସ୍ 9ର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ସେମାନେ ସକାଳୁ 7ଟାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆସି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ମୋ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୋର ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବକୁ ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚ